Broadcasting System Incorporated. Kasasarita tayo ni Ma'am Mika Odarbe. Hi ma'am, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Kenda gaji listeners tayo, ma'am. Agyaman na kenda tayo nga gundaway ngayon paayo. Ito'y talaga pinanaganam dati yung negosyo mo. Michaela, from your datinagan mo kasi ma'am. Nag-start gamin dati, ma'am, idi college na. Oo. Since ako pa mo na iti knowledge ko, ma'am, ki business. So nga, kasla, di basic latan, ma'am, yung kabel ko, ginagan ko. Kanawidan. Wen, oo, dito'y festival, dagitay agawat ti kakasta food bazaar. Yes, Yeah. Adang cater mo, anong klaseng okasyon? More on sushi talaga, ma'am. Kipa, cater me. Kasi doon kami nakilala, ma'am. Kabarangay na kasi sa rito ni Mamika. Mamika Odarbe. Micaela Odarbe. Dito ni San Ramon Magsingal. Ti negosyo na sushi. So, kita nyo yung page na Micaela Odarbe. Dito kayo nga order. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And Thank you, good luck. Rabito.